Baik, kita mulakan Surat Taubah, mulai daripada ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna, orang-orang munafik lelaki, wal munafiqatu, dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum, sebahagian mereka, min ba'di, daripada sebahagian, ya'muruna, mereka menyuruh, bil munkar, dengan kemungkaran, wa yanhauna, dan mereka mencegah, anil ma'ruf, dari kebaikan. Wa yakbiduna, dan mereka menggenggam, aidiyahum, akan tangan-tangan mereka. Nasullah, telah melupai mereka akan Allah. Telah melupai mereka akan Allah. Fanasiyahum, lalu kami melupai akan mereka. Lalu kami melupai akan mereka. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka lah, al-fasikun, orang-orang yang fasik. Dalam bracket curang. Baik, kita semak semula ayat 67. Surat Taubah. Al-munafiquna wal munafiqatu, orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan. Jadi orang munafik ini bukan hanya golongan lelaki, tapi ia termasuk juga golongan perempuan. Sifat yang dikatakan sebagai berpura-pura, atau bahasa kita banyaklah disebut gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Jadi semua itu dia diperumpamakan kepada orang-orang munafik. Ba'duhum min ba'din, sebagian mereka daripada sebagian, baik lelaki ataupun perempuan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf,
Mereka menyuruh dengan kemungkaran dan mereka mencegah dari kebaikan. Terbalik, kalau orang beriman menyuruh yang ma'ruf, dia melarang yang mungkar. Tapi orang munafik ini terbalik. Dia menyuruh kepada hal-hal kemungkaran dan mencegah atau melarang dari hal-hal kebaikan. Terbalik. Ya. Bukan itu saja sifatnya diterangkan, wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam akan tangan-tangan mereka. Ini ya, bahasa makna menggenggam ni maknanya ya mereka bakhil. Genggam tangan. Ya, istilahnya ialah mereka kedekut, bakhil. Tidak suka bersedekah, tidak mahu bersedekah. Itu makna genggam tangan. Kedekut. Bahasanya kedekut. Ya. Nasullah, telah melupai mereka akan Allah. Mereka sebenarnya lebih banyak lupa Allah. Yang dipikir otaknya ialah kebendaan duniawi. Itu yang dipikir siang malam. Ya, mereka lupa kepada Allah. Akibatnya, panasiyahum. Lalu kami melupai akan mereka. Mereka lupa Allah dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia ingat tidak ada balasan daripada Allah. Allah juga melupai mereka. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka lah orang-orang yang fasik. Ya. Fasik ni curang. Atau dibahasakan dalam istilah Arab, ya, mereka dikatakan mereka menolak kebenaran. Okay. Mereka tidak menurut ketaatan, tidak taat. Itu dikatakan fasik. Baik, kita sambung lagi daripada ayat seterusnya, itu 68 pula. Wa'adallah, telah menjanjikan oleh Allah. Wa tu bukan waw dan, ya. Wa tu waw fi'il. Waw ain dal wa'ada. Kalau dan ditambah waw lagi satu, wa'ada. Macam itu. Ini namanya waw fi'il. Ya. Bukan waw atof. Jadi maknanya telah menjanjikan oleh Allah al-munafikin, akan orang-orang munafik lelaki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan, wal kufar, dan orang-orang kafir, naro jahannam, neraka jahannam, khalidin, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Ya, ia hasbuhum, cukuplah buat mereka. Wala'anahum, dan telah melaknat ia akan mereka. Dan telah melaknat ia akan mereka Allahu, oleh Allah. Walahum, dan bagi mereka azabu mukim, azab yang kekal.
Mukim ni ya perkataan yang selalu kita sebut bermukim. Mana tetap. Nah, tetap tu kekal lah. Ya. Nah, jadi penduduk tetap. Baik, saya masuk mula ya. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Telah menjanjikan oleh Allah akan orang-orang munafik lelaki wal munafiqat dan orang-orang munafik perempuan wal kufar dan orang-orang kafir, baik munafik lelaki atau munafik perempuan. Diterangkan kan di atas, orang munafik ini kan sifatnya fasik. Ya. Yahruju anit ta'ah, bahasa Arab. Mereka keluar dari ketaatan. Ini fasik. Ya. Yahruju anit ta'ah, maknanya keluar dari ketaatan. Jadi baik lelaki ataupun perempuan, ya memang ya sifatnya munafik ini. Mereka tak nak taat. Hal-hal yang berkaitan mentaati Allah Ta'ala dia tak minat. Yang minat apa? Yang minat dunia. Nah, itulah munafik. Itu dikatakan yahruju anit ta'ah. Termasuk wal kufar, dan orang-orang kafir juga dia memburu dunia. Ya. Nah, itu sifatnya. Jadi Allah sediakan nar jahannam khalidin. Ya, balasannya atau tempatnya ialah neraka jahanam khalidin fiha. Orang-orang yang kekal di dalamnya, ya hasbuhum. Dia cukup buat mereka. Maknanya azab neraka jahanam itu dah cukup buat mereka. Wala'anahumullah, dan telah melaknat ia akan mereka oleh Allah. Ya, Allah laknat ni maknanya terjauh daripada rahmat. Nah, itu kena faham ya. Kalau Allah laknat, artinya terjauh daripada rahmat Allah. Sedangkan yang dimasukkan rahmat Allah itu apa? Yaitu syurga. Ya. Jadi artinya mereka terjauh ya daripada syurga Allah. Itu maknanya kalau dikatakan ya mereka dilaknat oleh Allah. Ya, sedangkan ya, makna dilaknat oleh Allah itu ialah mereka terjauh daripada rahmat Allah. Tafsiran ya rahmat Allah itu ialah surga. Artinya mereka terjauh daripada surga Allah. Ya. Itu maknanya. Walahum, dan bagi mereka azabun mukim. Dan bagi mereka azabun mukim, azab yang kekal atau azab yang tetap. Ya. Baik. Antara orang kafir dan orang munafik ada perbezaan kedudukan di dalam neraka. Diterangkan dalam Quran, surah Nisa juga ya. Diterangkan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya ialah di dasar ya api neraka. Maknanya kalau orang kafir itu atas, orang munafik ni tempatnya lagi bawah atau paling bawah. Ya. Dikatakan dasar asfali minan nar. Mana dasar api neraka. Itu tempat orang-orang munafik. Jadi orang kafir, ya kedudukannya masih atas api. Atas dia lagi bawah. Dia tempat dasar api neraka. Ya. Itu Allah sendiri yang memberitahukan kedudukan orang-orang munafik. Sebab itu, ya, kita hendaklah menjauhi daripada sifat kepura-puraan dalam beriman. Ada orang, kita menunjukkan soleh. Bila tak ada orang, ya kita tak lakukan pun amal-amal itu. Ya. Jadi, buat amalan itu ketika ada orang nak tunjuk-tunjuk. Ini semua adalah munafik. Ya.
sifat munafik yang kepura-puraan, berpura-pura dalam keimanan. Kita tidak macam itu. Jadikan diri kita sebagai orang yang ikhlas, benar-benar mengerjakan lillah, kerana Allah. Ya, apa saja hal yang berkaitan ya, ibadat, hendaklah ya kita ikhlas lillah, kerana Allah. Ya. Jangan jadi orang munafik, hanya berpura-pura saja. Baik, kita sambung lagi ya, ayat yang ke-69, ayat surah At-Taubah. Ya. Sambung 69. Kalladzina, seperti orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Kanu adalah mereka, asyadda, lebih sangat, minkum, daripada kamu, kekuatan, waksaro, dan lebih banyak, amwalan, harta. Amwalan jamak ya, harta benda itu, harta benda. Wa auladan, dan anak-anak. Fastamta'u, maka telah bersenang-senang mereka. Bi kholakihim, dengan bahagian mereka. Fastamta'tum, ya, maka telah bersenang-senang kamu. Bi kholakikum, dengan bahagian kamu. Kama, sebagaimana, istamta'a, telah bersenang-senang ia. Ini fi'il madi, 6 huruf ya, alif, sinta, penambahan. Mim, ta'ain, huruf asal. Jadi istamta'a. Jadi 6 huruf. Ditambah dengan alif sinta awal. Ya, istaf'ala. Yastaf'ilu. Jadi ini madinya istamta'a. Ya, yang atas itu jamak. Jamak istamta'u. Waw itu mereka. Yang depannya istamta'tum. Tum tu kamu. Kalau tak ada dhamir depan, istamta'a. Itu ia. Balik kepada ia. Telah bersenang-senang ia. Atau asalnya. Ya, asalnya mim ta'ain. Ya, 3 huruf. Ya, ditambah dengan alif sinta. Ya. Baik, sama lagi. Allazina, oleh orang-orang yang min qablikum, daripada sebelum kamu, bi kholakihim, dengan bahagian mereka. Wa khuttum, dan telah bersenang-senang kamu. Dan telah bersenang-senang kamu. Kallazi, seperti orang yang khodu, telah bersenang-senang mereka. Itulah. Sorry. Wa khuttum tadi ya. Itu bukan makna bersenang-senang. Wa khuttum, dan telah kamu permainkan.
wa khuttum tadi, dan telah kamu permainkan, kallazi seperti orang yang, khodu telah mempermain-mainkan mereka. Telah mempermain-mainkan mereka. Ulaika, orang-orang itu, habitat, telah gugur ia. A'maluhum, oleh amalan-amalan mereka. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wa ulaika, dan orang-orang itu, mereka lah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Biasa mas mula ya. Ayat 69. Kalladzina min qablikum. Allah terangkan. Seperti orang-orang yang daripada sebelum kamu. Maksudnya apa? Wahai orang munafik, kamu ni seperti orang-orang yang daripada sebelum kamu. Kanu asyadda minkum kuwatan. Adalah mereka, kalau dibandingkan dengan kamu, ya, mereka lebih sangat daripada kamu kekuatannya. Ya, orang dulu nak kira kekuatan mereka lagi kuat daripada kamu. Wa aksara amwalan, dan lebih banyak harta benda dibandingkan dengan kamu. Wa auladan, dan anak-anak lebih banyak daripada kamu. Fastamta'u, maka telah bersenang-senang mereka bi khalaqihim, dengan bahagian mereka. Ya. Mereka bersenang-senang dengan bahagian mereka. Fastamta'tum, maka telah bersenang-senang kamu bi khalaqikum, dengan bahagian kamu. Kamas tamta'al ladzina min qablikum, seperti sekama sebagaimana telah bersenang-senang ia oleh orang-orang yang daripada sebelum kamu bi khalaqihim, dengan bahagian mereka. Jadi orang dulu pun bersenang-senang dengan bahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, kemewahan yang diberikan kepada mereka. Seperti juga kamu bersenang-senang. Hanya bezanya mereka lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak harta bendanya, dan lebih ramai anak-anaknya dibandingkan dengan bahagian kamu. Wa hutum, dan telah mempermainkan kamu. Kallazi khodu, seperti orang yang telah mempermain-mainkan mereka. Maksudnya, ya, kamu telah mempermain-mainkan, mana dalam kebatilan, dalam kesesatan, wah kamu tegakkan. Sedangkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul, ya, kamu tolak tepi, kamu perlekehkan. Jadi kamu permain-mainkan hal itu. Seperti orang dulu pun, mereka juga mempermain-mainkan. Ya, kebenaran hanya diperolok-olokkan atau dimain-mainkan sahaja. Apa akibatnya? Ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Orang-orang itu telah gugur ia oleh amalan-amal mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia tak ada apa benda yang diperolehi dari segi pahala, apalagi di akhirat. Nah,
Sebab itu orang-orang munafik mana dah dapat pahala kalau mereka melakukan ketaatan secara berpura-pura. Hanya dia tidak ikhlas. Bila ada orang baru kononnya dia nak buat kebaikan, kononnya dia nak solat dan sebagainya. Bila tak ada orang dia tak buat. Jadi macam mana nak dapat pahala? Dunia tak ada pahala, akhirat apa lagi? Itu yang maknanya amalan-amalan mereka ni semuanya gugur. Tak jadi pahala pun di sisi Allah. Wa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang itu mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi kamu dengan orang-orang yang dahulu yang mempermainkan kebenaran ini atau memperolok-olokkan kebenaran ini dan hanya bersenang-senang untuk keduniaannya, sebenarnya kamu dan mereka juga rugi. Rugi di akhirat, tidak dapat apa-apa melainkan Allah sediakan api neraka sebagaimana dalam ayat 68. Lagi alam adakah tidak? Ayat yang ke-70 Alam adakah tidak? Ya'ti ia datang. Ya'tihim ia datang kepada mereka. Naba'u perkhabaran. Allazina orang-orang yang min qablihim daripada sebelum mereka. Kaum Nuh, kaum Nuh. Wa'ad dan Ad. Wa Samud dan Samud. Wa kaumi Ibrahim dan kaum Ibrahim. Wa ashabi dan penduduk-penduduk Madian. Wal mu'tafikat dan negeri-negeri yang dimusnahkan. Atathum telah datang ia kepada mereka. Rusuluhum oleh rasul-rasul mereka. Bil bayinat dengan beberapa keterangan. Fama kana maka tiada adalah ia. Maka tiada adalah ia Allahu Allah. Liyazlimahum supaya ia menzalimi akan mereka. Supaya ia menzalimi akan mereka. Walakin dan tetapi kanu adalah mereka ampusahum diri-diri mereka yazlimun mereka zalimi. Baik, saya masuk mula Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Allah memberi peringatan kepada mereka. Adakah tidak ia datang kepada mereka oleh perkhabaran orang-orang yang daripada sebelum mereka? Kita bahasakan begini, tak ada cerita berita mengenai orang-orang yang daripada sebelum mereka. Tidakkah sampai berita orang-orang dulu? Siapa? Kaum Nuh. Kaum Nuh. Apa akibatnya? Allah binasakan, Allah tenggelamkan dia.
Bukan itu saja, tak sampai ke berita kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud ni terdiri daripada manusia yang tinggi-tinggi lagi. Lebih taklah setinggi kaum Nabi Nuh. Ya. Kaum Nabi Nuh ni ya, setinggi-tinggi pokok kelapa kita. Ya. Dan kaum Samud, kaum Ad ni juga masih tinggi dan besar-besar. Jadi kaum Ad ini ialah didatangi Nabi Hud. Kaum Samud ni didatangi oleh Nabi Saleh. Tapi mereka semuanya memperlekehkan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Begitu juga kaum Ibrahim dan kaum Ibrahim. Ibrahim juga, Nabi Ibrahim juga punya kaum. Sampai Nabi Ibrahim pun dia dibakar oleh kaumnya. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Dan juga Ashabil Madian dan penduduk Madian. Ini kaum Nabi Syuaib. Penduduk Madian yang Nabi Musa lari daripada Mesir, lari ke Madian, tempat kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib pun melampau-lampau juga, menipu sukatan dan timbangan, dan suka menghalangi orang lalu lalang, dan berbagai kemungkaran lagi dibuat. Wal mu'tafikat, dan negeri-negeri yang dimusnahkan, kaum Lut, atau kaum Lut. Letaklah nota-nota yang saya tafsirkan tu supaya jelas. Jadi mu'tafikati, negeri-negeri yang dibinasakan ialah kaum Nabi Lut. Atathum rusuluhum, telah datangnya kepada mereka oleh rasul-rasul mereka. Rasul datang kepada kaum itu bil bayinat, dengan beberapa keterangan. Rasul datang dengan bukti-bukti. Selain daripada keterangan suhuf-suhuf, juga mujizat-mujizat sebagai bukti kerasulannya. Tapi mereka telah dustakan rasul-rasul itu. Wa ma kana Allah liyazlimahum, maka tiada adalah ia Allah supaya ia menzalimi akan mereka. Bahasanya kita bahasakan Allah tidak menzalimi mereka. Allah binasakan mereka, Allah bukan menzalimi mereka. Kalau Allah menzalimi mereka, Allah tak datangkan Rasul sebagai memberi peringatan buat mereka. Allah terus binasakan mereka. Itu maknanya sifat Allah zalim. Tapi tidak, Allah datangkan Rasul untuk memberikan peringatan-peringatan, tujuh ajar. Tapi mereka dustakan Rasul-Rasul itu. Maka Allah turunkan azab buat mereka. Adakah itu dikatakan Allah zalim? Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, dan akan tetapi adalah mereka, diri-diri mereka zalimi. Mereka yang menzalimi diri sendiri. Bukan salah Allah Ta'ala. Allah telah datangkan Rasul memimpin mereka, tapi mereka tolak pimpinan Rasul itu. Dan Rasul itu diberi ancaman untuk dibunuh, untuk diusir, ditangkap. Jadi hingga Rasul itu mengadu kepada Allah, Allah beri pertolongan kepada Rasul-Rasul itu. Dan Allah binasakan kaum yang durhaka itu. Itu bukan Allah zalim, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu maksudnya. Baik, sama lagi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Lelaki. Dan orang-orang yang beriman lelaki. Wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan. Ba'duhum, sebagian mereka,
Auliya'u, penolong-penolong, ba'din sebahagian. Ya'muruna, mereka menyuruh, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa yanhauna, dan mereka melarang, anil munkar, dari kemungkaran. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan, as-solata, akan solat. Wa yu'tuna, dan mereka mendatangkan, az-zakata, akan zakat. Wa yuti'una, dan mereka mentaati, Allah, akan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Ulaika, orang-orang itu, sayarhamuhum, bakal ia rahmati oleh Allah. Bakal ia rahmati akan mereka. Bakal ia rahmati akan mereka. Bakal tu sin, yarhamu, ia rahmati, hum, akan mereka. Allahu, oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, amat gagah, hakimun, lagi amat bijaksana. Simak semula ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka adalah penolong-penolong sebagian. Baik lelaki atau perempuan yang beriman, saling tolong-menolong. Tolong-menolong dalam segi apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh dengan kebaikan, dengan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Saling tolong-menolong dalam hal menyuruh kebaikan dan melarang dari kejahatan. Baik lelaki mukmin atau perempuan mukmin, saling tolong-menolong. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan akan solat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka mendatangkan akan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka mentaati akan Allah dan Rasulnya. Itu sifat mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Ujungnya, ulaika sayarhumullah. Orang-orang itu bakal ia rahmati akan mereka oleh Allah. Allah akan memberikan rahmat buat mereka. Berbeza orang munafik, ujungnya la'anahumullah. Allah laknat mereka. Itu orang munafik. Tapi orang mukmin ujungnya sayarhamuhumullah. Bakal ia rahmati akan mereka oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu amat gagah lagi amat bijaksana. Itulah sifat Allah, gagah, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Hakim, bijaksana segala peraturan perbuatannya. Itulah hakim Allah. Baik, kita tandakan sampai situ dulu dan kita sambung dengan pelajaran saraf kita. Simakkan saraf kita dah sampai mana hari itu. Saya buka mic. Buka mic dalam bilangan berapa? Kapan?
Ya, Tamrin 48. 48. Okay. Baik, tamrin 48 ya. Kita masuk dalam tasriful ajwab. Ya, bab tafa'ala ya tafa'alu, tasawwala ya tasawwalu, tasawwulan. Tasawwala tatasawwal, mutasawwilun, mutasawwalun, 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 tusuwila yutasawwalu. Mana berlompat-lompatan. Baik, tamrin 48, tatawa'a. Buat tatawa'a mudhari'. Tatawa'a sebut. Tatawa'a. Ya tatawa'u. Tatawu'an. Lagi. Tatawa. Tatawa. Lagi. Tatawi'un. Lagi. Mutatawa'un. 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 Lagi. Tutuwi'a. Yutatawa'u. Ya, mana berturut-turut. Baik, nombor 2. Ta'awaza. Mana berlindung? Ya ta'awazu. Mudhari' banyak cepat. Ta'awuzan. Lagi. Ta'awaz. La ta'awaz. Lagi. Muta'awizun. Muta'awazun. 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 Lagi. Tu'uwiza. Lagi. Yuta'awazu. Mana berlindung ya. Nombor 3. Tafawado. Mana berurusan. Okey, tafawado. Lagi. Tafawadu. Lagi. Tafawudan. Tafawad. La tatafawad. Mutafawidun. Mutafawadun. Okey. Yutafawadu. Ya. Yutafawadu. Kejap ya.
Ha. Yang last sekali tufuwida yutafa wadu last sekali. Okey, nombor 4 taqawama. Menentukan harga. Taqawama yataqawamu. Taqawam. Okey. La tataqawam. Mana menentukan harga ya? Nah, lagi. Mutaqawimun. Mutaqawamun. Lagi. Tukuwima. Yutaqawamu. Itu mana menentukan harga. Nombor 5 bertolong-tolongan. Ta'awana. Ta'awanu. Lagi. Ta'awunan. Ta'awan. La tata'awan. Muta'awinun. Muta'awanun. Muta'awanun. Okey. Wina. Muta'awanu. Okey. Nombor 6 dengan makna kembali. Ta'awada. Okey, ta'awada. Ya ta'awadu. Lagi. Ta'awad. La tata'awad. Muta'awidun. Muta'awadun. Muta'awadun. Tu'uwida. Yuta'awadu. Itu mana kembali. Yang akhir tatawaha, mana berbantahan. Tatawaha. Ya tatawahu. Tatawuhan. Lagi. Tatawah. La tatawah. Mutatawihun. Mutatawahun. Tutuwiha. Mutatawahun. Mutatawahun. Lagi. Tutuwiha. Yutatawahu. Baik. Sekarang makna ya. Makna. Kita ambil makna ya nombor 3 berurusan. Nombor 3 berurusan. Kalau madi apa? Telah berurusan ia. Kalau mudhari? Berurusan. Kalau masdar? Berurusan. Berurusan dan masdar tu. Tak payah tambah apa-apa. Tak payah tambah telah ke ia ke dah jadi masdar lah. Berurusan. Kalau amar?
berurusanlah Ya. Berurusanlah oleh kau. oleh engkau. Kalau Oleh nahi, Jangan engkau jangan engkau berurusan. berurusan. Kalau isim fa'il, yang berurusan. berurusan. Kalau isim maf'ul, Yang Diuruskan. yang diuruskan. Ya, kalau mudhari' majhul, mudhari' dari isim. bukan mudhari', apa dia? Diuruskan. Isim Makan. Bukan. Dulu. Tempat berurusan. Tempat berurusan. Zaman, masa masa berurusan. Madi majhul, telah diuruskan. Diuruskan. telah diuruskan. Iya. Kalau mudhari' majhul, Ia diuruskan. dia diuruskan. Ya. Mantap. Okey. Mantap. Mumtaz. Mantap. Alhamdulillah. Untuk akan datang 48, 49 ya. 49 tamrin kita iaitu tasrifun nakis ya. Daripada bab yang sama ya, dia punya contoh tanajah ya,